अभी मजा आएगा ना भिड़ो बेलीची नागिन निकाली मुन्ना पे डोला लगला बेलीची नागिन निकाली मुन्ना। यूनिक चीज़ बोलेंगे तो हम लोग गांव में उसको बंगाली में डेंगा बोलता है। तो बट इतना बड़ा बड़ा देखो, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखो मैं आधा कट कर दिया। ऐसा यूनिक चीज़ बेंगलुरु में मिलना पॉसिबल बोलेंगे तो आप लोग कमेंट में बोलना यार। देखो इतना बड़ा बड़ा, वो भी इतना आप लोगों को तोड़ के दिखा रहा हूँ। इतना मतलब ये है, देखो आप लोगों को तोड़ के दिखा रहा हूँ। देखो इतना मतलब स्मूथ है वो, क्या बताओ आप लोगों को। ऐसा मिलना बेंगलुरु में है, क्या बोलो आप लोगों को, पॉसिबल नहीं है। बट मिल गया हम लोगों को। एक जगह में गया था, इतना बड़ा बड़ा पेड़, क्या बताओ 3-4 फुट हाइट है। 2 ही पेड़ उठा के लेके आया। हम लोग फिर जाएंगे उधर, उधर से उठाएंगे, हम लोगों को बताएंगे। इतना मतलब ये कनाडा लोगों को ये पता ही नहीं है वो कैसा खाते करके। हम लोगों को पता है, इसीलिए उठा के लेके आए। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कितना टेस्ट होगा, और बनाने का टाइम वीडियो हम लोग को दिखाएंगे कैसे बनाना करके। देखो জিনিসটা এটা কি, এটা হলো দেখো ডেঙ্গা। আর এটা দিয়ে আমি তো কই কি জানো নি, শস্য দিয়া বা কাটল বিচি দিয়া বা ছোট মাছ দিয়া বা কই মাছ, যে কোনো একটা মাছ দিয়া আর ছোট ছোট আলু কাটিয়া, আর এটা তো দেখ রা তো ওর পাত্তা, এটারও কি ডেঙ্গা। বাট দেখো আর অতটুকু আছে, এটা খালি ওখানে চুলাও আর এতটুকু সবার দেখাই। আর এখন এতটুকু এখন চলতে চলতে এখন কত সময় লাগবে এটা দেখো। মানে কি মাছ দিয়ে খাইলে সবচেয়ে বড় বেটার হবে, আমি সবাই একটাই জিনিস কইয়া, আমি একটা রিলস আপলোড করি। আর ওইটা যেহেতু যে কমেন্ট করবা, যতটা কমেন্ট আইব কি কি মাছ দিয়ে খাইলে ভালো হইব, ওই রকম মাছ দিয়ে ওরকম খাইয়া খাইয়া এক একটা ভিডিও সবার কাছে দিম। এটা হলো ডেঙ্গা আর ডেঙ্গার পাত্তা। কি শস্য দিয়ে বানাইয়া খাইলে কি ভালো হইব, না আলু দিয়া আর মাছ দিয়া? শস্য দিয়ে আলু দিয়ে মাছ দিয়ে, কাটল বিচি দিয়ে আলু দিয়ে মাছ দিয়ে কীরকম টেস্ট হইব যদি লাগে তো সব মধ্যে একটা ভিডিও করুন। একটু কিন্তু কমেন্টও জানাইতে লাগবো কী দিয়ে সবচেয়ে বড় লাইফটা দেখতে পারি, সবচেয়ে স্বাদ কী জিনিস ওখানে। A few moments later. শস্য দিয়া, মাছ দিয়া, আর এটা কি ডেঙ্গা। আর কি ডেঙ্গা তো সবই যে যে বুঝতে পারো, আর যে বুঝতে পারো না একটু কমেন্টে একবার কইয়া দিবে। যে যে জানো প্লিজ রিকোয়েস্ট ওটাই আমার রইল। কিন্তু আমি ওইটা দিয়ে খাই আর কি এত মজা লাগে না নি, এই বাটটা কি আরও খাইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু আমার এরকম খাবার ইচ্ছা করে আজকে। এটা হলো কি রৌ মাছ সঙ্গে পাঁপড়, আর আজকে কিচ্ছু নাই, বাস অতটুকু। তো আমি নিলাম এটা, দুইজনের খাই আর বই গিয়ে এখন বর্তমানে। আমিও একটু পাঁপড় নিলাম, পাঁপড় নিয়ে খাই। আর কিন্তু বৃষ্টি দেয় আপনাদের, খুব বিরাট বৃষ্টি দেয় আমরা। দেখো ভাই বন্ধু অকল কি জানো আমরা, আর এটা মাছ দিয়ে কী বানাই জানো? এটা হলো এটা কি, ও ডেঙ্গা। ডেঙ্গা এটা, এটা ডেঙ্গা, এটা ডেঙ্গা দিয়ে আর মাছ দিয়ে আর শস্য দিয়া, মানে এটা এতটুক মজা লাগছে আর কি।
কিরকম আজকে সবজি হয়েছে? তুমি নিজে বানাইছো তো, হ্যাঁ? মজা লাগেন না? না আজকে সবজিটা মজা হয়েছে, অনেক মজা। A few moments later. আমি তো যে হোক খাসি আই গেছিল, কিন্তু আর এখন প্রথম কি দেখো আর আজকে খাবারটা না খতম। এত সুস্বাদু কে কইতাম। बाय बाय टाटा শস্য गुड দিয়া बाय गया।